Welcome to the vlog mula sa Timber. Lakat kami sa bed guys. Welcome to the vlog. Pandis Bikers vlog guys. Lakat kami sa bed guys. Likod siya ang tropa guys. Likod guys. Araw sa lahat ng bed guys. Lahat ng bikers guys. Hi guys. Maliko ang Timbers guys. Dito likod guys. Welcome to the Pandis Bikers vlog. Bitaw. Guys. Welcome to Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to the buka. Dungangan buka na. Buka rendahan. Dungangan buka ba? Kaya dungangan buka bike guys. Dungangan buka LCD ko guys. Sayang bibo. Lampos sa pakit. Nalaya po no. Kita ko naman na. Guys, welcome to the vlog. Guys, bye-bye guys. Tama na guys. Nulog cellphone. Nulog cellphone ko guys. Tama na guys. Bye-bye.